أفواههم إن يقولون إلا كذبا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اللهم اجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا أبدا والمسلمين من خواسهم من خير ولطف وعافية آمين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنحل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه وثوابه سبحانه اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه أما بعد فنقرأ كتاب بدور السعادة للسيد الحبيب محمد أمين بن شيخ أبو بكر بن سالم أمتع الله بطول حياته ونفعنا بعلومه في داره آمين اللهم آمين إلى أن قال مسألة يجوز للولي المجبر لموليته بأن كان الولي الأب أو الجد وهي بكر التوكيل في التزويج منها بغير إذنها كما يزوجها بغير إذنها لكن يسن له استئذانها ويكفي سكوتها. Setelah kemarin dibahas tentang wali mujbir, wali nikah yang punya hak untuk memaksa kepada anak perempuannya, yaitu dua orang, bapaknya atau kakeknya, di bapaknya dan kakeknya. Lalu di sini ada satu permasalahan, yajuzu lil waliyil mujbir limuwalliyatihi at-tawkil fi tazwij minha bighairi idniha. Sebagaimana wali mujbir itu boleh menikahkan anak perempuannya itu dengan cara memaksa anak perempuannya untuk menikah. Kalau memang terpenuhi syarat-syarat untuk memaksa, kemarin ada 7. Di syarat-syarat seorang wali nikah boleh memaksa anak perempuannya untuk dinikahkan. Maka dalam hal ini juga diperbolehkan bagi wali mujbir untuk mewakilkan dalam menikahkan anak perempuannya tanpa izin dari anak perempuannya. Karena wali itu boleh melangsungkan akad nikah sendiri, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya. Nah, itu menikahkan sendiri. Boleh juga mewakilkan pernikahan kepada orang lain. Di sini
walaupun tanpa meminta izin kepada anak perempuannya. Jadi boleh seorang wali kalau dia bapaknya sendiri atau kakeknya lalu mewakilkan pernikahan kepada orang lain yang dia percayai untuk menikahkan anak perempuannya tanpa seizin anak perempuannya, mewakilkan itu tanpa seizin anak perempuannya, dan dengan syarat anak perempuannya itu masih perawan. Lakin yusannu lahu isti'danuha wa yakfi sukutuha. Tetapi walaupun boleh, catatannya disunnahkan untuk tetap meminta izinnya. Walaupun anak perempuannya itu tidak menjawab, dengan diam saja dia sudah menunjukkan bahwa dia telah menyetujui. Wa ghairul mujbir li kaunihi ghairu abin awil aw jaddin aw li kauniha sayyiban fa fihi tafsil. Adapun kalau wali yang mewakilkan pernikahan itu bukan dalam kategori wali mujbir, bukan bapaknya atau bukan kakeknya, bisa saja dia saudara laki-lakinya, bisa saja dia pamannya, karena wali nikah itu banyak selain bapak dan kakek, maka auli kauniha sayyiban, atau misalnya anak perempuannya bukan lagi perawan tetapi sudah tidak perawan lagi, fafihi tafsil, maka perincian hukumnya sebagai berikut. In qalat lahu wakil wakkala wa lahu tazwij bi nafsihi. Kalau anak perempuannya itu atau kalau perempuan yang mau menikahkan itu mengatakan kepada walinya, silahkan wakilkan kepada orang lain untuk menikahkan saya, maka walinya yang wali mujbir ini, wali yang bukan bapak dan kakek ini, bukan wali mujbir ini, boleh bagi dia mewakilkan dan boleh bagi dia menikahkan sendiri. Jadi wali mujbir, ketika kita menyebutkan wali mujbir, wali yang boleh memaksa seorang perempuan untuk menikah itu dua, bapak atau kakek. Sebagaimana bapak atau kakek ini boleh memaksa anak perempuannya menikah walaupun tanpa seizinnya dengan syarat dan ketentuan yang sudah dibahas kemarin, maka boleh juga bagi wali mujbir ini mewakilkan pernikahannya, tidak dia nikahkan sendiri tapi diwakilkan kepada orang lain dengan syarat anak perempuannya itu masih perawan. Nah, kalau anak perempuannya itu, kalau walinya itu bukan wali mujbir, bukan bapak dan kakek seperti saudara atau paman misalnya, atau perempuan yang mau nikah itu bukan perawan, maka perincian hukumnya yang pertama, jika si perempuan itu yang mau nikah itu berkata kepada walinya, walinya di sini berarti bukan wali mujbirnya, bukan bapak dan kakeknya, tapi kepada saudaranya, karena yang mau menikahkan saudaranya misalnya, atau yang mau menikahkan jadi walinya itu pamannya misalnya. Si perempuan ini bilang, silahkan wakilkan kepada orang lain untuk menikahkan aku. Maka bagaimana si wali ini boleh mewakilkan kepada orang lain, boleh juga dinikahkan sendiri walaupun si perempuan sudah mengatakan silahkan wakilkan. Wa inna hadhu anit taukil fala yuwakkil. Tapi kalau si perempuan yang mau menikah ini tidak mau pernikahannya diwakilkan kepada orang lain selain walinya, fala yuwakkil, maka tidak boleh walinya mewakilkan kepada orang lain. Li'annaha innama tuzawwaju bil idzni wa lam ta'zan fi tazwijil wakil bal nahat anhu. Karena sungguhnya perempuan ini di sini dalam kategori sayyib, bukan perawan lagi, maka dia kalau mengatakan jangan wakilkan, maka tidak boleh diwakilkan. Karena orang menikah itu apalagi kalau sudah tidak perawan, maka dia harus diminta persetujuannya, diminta izinnya. Kalau mengatakan jangan, ya jangan, berarti harus dinikahkan sendiri oleh walinya. Wa in qalat, dan kalaupun si perempuan ini berkata, zawwijni, nikahkanlah saya. Dia berkata kepada walinya, tolong nikahkan saya dengan laki-laki ini misalnya. Falahu taukil fil asoh, maka bagi walinya itu boleh mewakilkan kepada orang lain karena dia tidak punya keahlian dalam menikahkan misalnya. Li'annahu bil idni mutasarrifun bil wilayah. Wasani la, pendapat kedua mengatakan kalau dia perempuan ini mengatakan
nikahkanlah saya, maka pendapat kedua mengatakan tidak boleh diwakilkan. Li'annahu yatasarrafu bil idni fala yuwakkilu illa bi idnin kal wakil. Wa in qalat, kalau si perempuan berkata, wakil fi tazwiji, wakilkanlah dalam pernikahanku ini kepada orang lain. Dia berkata kepada walinya, waqtasarat alaihi, dan dia memang mengatakan wakilkan dalam melangsungkan akad nikah ini, maka falahu binafsihi walahu taukil, maka walinya dalam konteks ini boleh dia menikahkan sendiri walaupun disuruh wakilkan oleh perempuan itu, dan juga boleh diwakilkan kepada orang lain. Bi khilafi ma idza qalat, berbeda kalau misalnya si perempuan berkata wakil bitazwiji wala tatawallahu binafsik. Nah, kalau misalnya perempuan ini berkata wakilkanlah dalam menikahkanku dan jangan kamu nikahkan sendiri, maka dalam konteks ini fa innahu la yasihhu li annaha mana'atil waliyya, maka dalam konteks ini harus diwakilkan oleh sang wali untuk menikahkan perempuan tersebut. Wa ja'alatit tafwidh lil ajnabi, dan diserahkan kepada orang lain. Fa asbaha bil idni lil ajnabi ibtidaan, maka seakan-akan perempuan ini sudah percaya kepada orang lain yang bukan walinya untuk menikahkan dia. Wa zada fit tuhfah, na'am in dallat qarinatun zahiratun ala annaha innama qasadat ijlalahu sahha kama bahathahu al-adrai. Walau wakkala ghairul mujbiri qabla isti'dzaniha fin nikah, andaikan wali mujbir, bapak ataupun kakek itu mewakilkan pernikahan putrinya sebelum minta izin qabla isti'dzaniha fin nikah, sebelum minta izin kepada anak perempuannya. Di sini bahaya, lam yasih at-tawkilu ala sahih, maka mewakilkan tidak sah menurut pendapat yang sahih. Ini perhatikan, penting ini. Walau wakkala ghairul mujbir, andaikan yang ghairul mujbir, bukan bapak di sini, bukan bapak atau kakek, selain bapak atau kakek, bisa saudara, bisa paman contohnya misalnya. Lalu tiba-tiba dia mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan, maka lam yasihhat tawkilu ala sahih, maka dalam konteks ini tidak sah mewakilkan dalam pendapat yang sahih. Li'annahu la yamliku tazwija bi nafsihi hina idzin fa kaifa yuwakkilu ghairahu. Wa qila yasihhu, ada pendapat kedua mengatakan sahih, li'annahu yali tazwijaha bi syartil idzni falahu tafwidu ma lahu li ghairi. Wal yaqul wakilul wali, maka wakilnya wali ini mengatakan zawwajtuka binta fulanin, wal yaqul al waliyyu lil wakiliz zawji, maka hendaknya wali ini mengatakan untuk wakilnya suami zawwajtu binti fulanan, fayaqulu wakiluhu qabiltu nikahaha lahu. Jadi boleh menikahkan itu boleh diwakilkan, menikah itu boleh diwakilkan. Yang menikahkan wali ini banyak. Kalau walinya mewakilkan kepada orang lain banyak. Orang tuanya, bapaknya tidak mau menikahkan sendiri, lalu diwakilkan kepada kiai atau ustadz atau dari KUA, atau suaminya dia mewakilkan kepada orang lain untuk mengucapkan qabiltu nikahaha. Tapi jarang kalau ini, mana ada suaminya mewakilkan, kalau walinya banyak mewakilkan. Karena apa? Karena biasanya orang itu kalau enggak pernah nikah atau enggak pernah menikahkan itu grogi biasanya. Akhirnya salah kalau dipaksakan. Dibilang mas kawin seperangkat alat sholat, nyebutnya seperangkat desa. Seperti yang kita ceritakan, minta emas 5 gram, keliru, 5 kilogram. Karena apa sebabnya? Karena tidak pernah menikahkan. Makanya yang dredeg itu bukan hanya mantennya yang mau mengucapkan qabiltu. Walinya nikahnya itu bisa 2 malam nggak bisa tidur, itu hafalan terus, saya nikahkan anda, saya nikahkan anda, dan seterusnya. Maka biasanya di sini kemudian diwakilkan. Apalagi ada orang yang lebih soleh, ada orang yang lebih dia dianggap lebih baik akhlaknya, diwakilkan kepada pada beliau.
Faidatun masailu tantaqilu fihal wilayah ilal waliyil ab'ad. Ada satu permasalahan, yaitu kalau misalnya kemarin kita sebutkan ada wali dekat, ada wali yang jauh. Dari sekian banyak jumlah wali yang kemarin, wali nikah ya, wali nikah ada bapak, ada kakek, ada saudara, ada paman dan seterusnya. Itu ada kategori wali yang dekat, ada wali yang jauh. Yang paling dekat itu yang tidak ada perantara antara si perempuan dengan walinya. Siapa? Bapaknya. Jadi dia langsung bapaknya dalam segi nasab. Kemudian kakeknya dan seterusnya. Ada urutan-urutan yang kemarin kita sudah sebutkan. Semakin jauh urutannya itu berarti dia kategorinya semakin jauh dalam kewaliannya. Kapan boleh kalau ada wali yang dekat tapi kemudian dinikahkan oleh wali yang jauh? Bapaknya ada misalnya. Bapaknya ada. Tapi kemudian bapaknya tidak boleh menikahkan. Yang boleh menikahkan wali setelah bapaknya, kakeknya misalnya. Atau bapak dan kakeknya tidak boleh menikahkan, pindah kewaliannya kepada saudaranya misalnya, atau kepada pamannya misalnya. Padahal wali yang lebih dekat ada. Nah, kapan di sini? Di sini ada perinciannya. Ada beberapa hal yang menyebabkan wali dekat tidak bisa menikahkan dan harus dipindah kewaliannya kepada wali yang lebih jauh sebetulnya dari segi hubungan nasab. Innama yanquluha lil ab'ad mawani'ul wilayah al-manzuma fi qauli Imam Ibnu al-Imad radhiyallahu anhu wa asyratun sawalibul wilayah kufrun wa fiskun wassibali ghayah. Ada 10 sebab kewalian itu pindah dari wali yang dekat ke wali yang jauh. Kalau 10 sebab ini salah satunya ada pada seorang wali, maka dia tidak boleh menikahkan tapi dipindah kepada wali yang setelahnya. Tadi dikatakan riqqun jununun mutbiqun awil khabal wa akhrasun jawabuhu qadiqtafal dhu atahin nadhiruhu mubarsamu wa ablahun la yahtadi wa abkamu. Apa yang pertama? Syarhul Mandhumah. Yang pertama, idza kana al-qaribu kafiran wa hiya muslimah. Kalau wali yang dekat itu dia seorang orang kafir, dia bukan orang Islam, non muslim, sedangkan anaknya muslimah, maka walaupun bapaknya sendiri, anak perempuannya muslimah, bapaknya non muslim, maka tidak boleh bapaknya ini menikahkan anaknya karena anak perempuannya muslimah. Maka pindah kewaliannya kepada siapa? Lihat kakeknya Islam enggak? Oh, kakeknya Islam, ya sudah, kakeknya yang disuruh menikahkan itu kemudian kakeknya. Lah terus kalau kakeknya sama-sama non muslim, kepada siapa? Lihat saudaranya, saudara sekandungnya. Saudaranya Islam enggak? Islam. Ya sudah, saudara sekandungnya. Kalau ternyata saudara sekandung juga enggak muslim, terus enggak muslim, enggak ada yang Islam, apa wali karena keluarga besarnya non muslim semua misalnya, maka siapa nanti? Ya nanti yang menikahkan hakim. Kalau memang wali dari nasab itu enggak ada yang Islam, karena syarat menjadi wali diantaranya yaitu muslim, karena anak perempuannya muslimah yang mau dinikahkan. Maka tidak boleh dinikahkan oleh wali-wali yang non muslim itu, dan berurutan, kalau nggak ada ini ya ini, kalau nggak ada ini yang ini, sampai mentok kalau terakhir tidak ada satupun wali yang muslim dari kerabatnya, maka dia otomatis nanti yang menikahkan adalah wali hakim. Itu yang pertama. Kalau wali dekatnya kafir, maka harus dipindah kewaliannya kepada wali yang lebih jauh. Yang kedua, idza kana al-qaribu fasikon. Nah, yang kemarin disebutkan ada perbedaan pendapat di antara ulama. Jika wali yang dekat itu orang fasik, kemarin fasik itu apa? Ada bapaknya tapi ahli maksiat, fasik, maka jangan pindah saja kewaliannya kepada kakeknya karena kakeknya orang soleh misalnya. Naam ikhtaran Nawawi wa ghairuhu baqa'a wilayatihi in kanat tantaqilu ila hakimin yartakibu ma yartakibuhu dzalikal waliyyu min anwa'il fiski au aktsar. Ini kemarin sudah dibahas tentang wali yang fasik itu. Yang ketiga, idza kana waliyul qaribu sobiyan. Kalau wali terdekatnya itu ternyata masih bayi, dia belum sampai pada usia balik, belum balik walinya. Seperti apa? Kok ada wali belum balik? Bukan bapaknya tentu. Kalau bapaknya udah punya anak masa nggak balik? Bapaknya meninggal.
Misalnya kakeknya ndak ada, kemudian setelah itu siapa? Saudara sekandungnya yang jadi wali, tapi ternyata saudara sekandungnya masih umur 7 tahun. Maka pindah kepada siapa? Kepada wali yang lebih jauh lagi. Siapa setelah itu wali yang lebih jauh itu? Saudara, misalnya ada saudara sebapak. Saudara sekandung masih kecil, saudara sebapak ada yang sudah dewasa, sudah balik, ya sudah. Walaupun lebih jauh saudara sebapak, maka dia yang menikahkan karena saudara wali dekatnya belum memenuhi syarat, yaitu dia masih belum balik. Yang keempat, idza kana raqiqan. Idza kana raqiqan, walinya budak dia statusnya, hamba sahaya, maka tidak boleh menikahkan walau muba'adhan au mukataban li naqsihi birriqi. Pokoknya dia masih ada status budaknya walaupun sekarang perbudakan sudah tidak ada. Andaikan ada, budak itu tidak boleh menjadi wali, maka nanti dipindah kewaliannya kepada wali yang lebih jauh. Yang kelima, idza kana majnunan jununan mutbiqan fatantaqilul wilayatu ila al-ab'ad falau qasura zamanul junun kayaumin fi sanah untudirat ifaqatuhu kama bahathahu al-imam al-Adra'i fa in taqatta'a jununuhu zawwaja zaman al-ifaqah wa qama al-hakim anhu zaman al-junun. Yang kelima, wali terdekat tidak boleh menikahkan, tetapi harus dipindahkan ke wali yang lebih jauh, yaitu kalau walinya itu gila. Kalau walinya gila, maka tidak boleh dalam kondisi gila menikahkan. Tidak boleh. Terus gimana? Dilihat saja gilanya. Falau qasura zamanul junun kayaumin fi sana. Misalnya ini memang punya penyakit gila, tapi gilanya itu biasanya cuma sehari dalam setahun. Tunggu dia di hari dia enggak gila. Kalau sedang gila jangan suruh menikahkan. Atau misalnya kadang gila, kadang enggak. Maka kalau mau tetap bisa menikahkan, tunggu sampai dia tidak gila. Kalau misalnya di masa gilanya itu terus siapa nanti? Jadi waqamal hakim anhu zamanal junun. Maka kalau terpaksa harus karena tanggalnya sudah ditentukan, misalnya orang menikah itu biasanya tanggalnya sudah ditentukan. Begitu tanggalnya ditentukan, walinya gila. Maka ini nanti yang menikahkan hakimnya. Padahal hakim ini wali jauh. Yang keenam, idza kana al-qaribu dza khabalin wal khabalu bi iskanil ba' wa fathiha huwa fasadun fil aqli sawa'un kana asliyan am 'aridan fala wilayata lahu lil ajzi an ikhtiyaril akfa wa 'adamil ilmi min wad'il hadzil wajib 'alal awliya. Kalau walinya itu cacat akal. Kalau tadi gila, kalau gila ini ya hilang akal sehatnya. Ini cacat akal. Cacat akal ini ya dikatain gila enggak, tapi disebut waras ya enggak juga. Apa? Setengah-setengah, Pak. Biasanya orang nyebutnya seperempat katanya. Seperempat ini agak dikatakan sadar enggak, dikatakan gila juga enggak. Yang kayak gini juga tidak menikahkan yang seperti ini kalau ada cacat dalam akal pikirannya. Tapi enggak gila. Tapi dia ada masalah dalam pikirannya, sehingga hal seperti ini tidak boleh menikahkan dan dipindahkan ke wali yang lebih jauh. Yang ketujuh, idza kana al-qaribu akhras laisa lahu isyaratun mufhimah wala kitabah. Yang ketujuh, kalau walinya itu akhras, bisu dan tidak bisa dia menikahkan dengan isyarat yang bisa memahamkan, dan juga tidak bisa dengan tulisan. Wa khalasatu hukmil akhras annahu taratan la takunu lahu isyaratun mufhimah wala kitabah fatantaqilu ilal ab'ad. Dalam kondisi seperti ini, wali yang bisu itu yang tidak bisa bahkan dengan isyarat yang memahamkan atau dengan tulisan, maka kewaliannya pindah kepada wali yang lebih jauh. Bapaknya bisu, dan dalam kondisi bisu bapaknya tidak bisa menikahkan walaupun hanya dengan bahasa isyarat yang memahamkan, dan juga tidak bisa dengan tulisan, maka pindah kepada wali yang lebih jauh. Wa taratan takunu lahu isyaratun yafhamuha kullu ahadin
fala yakhtassu bi fahmihal fatinuna wa aqribahu faqat fala tantaqil. Tapi kalau walinya ini meskipun bisu, dia bisa menikahkan dengan bahasa isyarat. Ya bisa menikah dengan bahasa isyarat. Ya gimana? Ya enggak ngerti. Tapi dengan syarat bahasa isyaratnya itu orang yang hadir tuh paham semua dengan bahasa isyaratnya dia. Paham semua dengan bahasa isyaratnya dia. Misalnya misalnya. Dengan syarat yang hadir itu paham semua orang dengan bahasa, bahwa dia ketika menggunakan bahasa isyarat itu orang itu paham bahwa dia sedang menikahkan seseorang. Tapi kalau ada yang nggak paham, cuma keluarganya yang paham Pak bahasa isyaratnya dia, nggak sah. Jadi harus dipindah juga ke wali yang lebih jauh. Bal yali wa yubashirul aqda bi nafsihi lianna isyaratahu sharihatun wan nikahu yanaqidu bi sharih. Nah, kalau isyaratnya itu jelas dipahami oleh semua yang hadir, oleh keluarganya laki-laki, oleh keluarga perempuan, semua paham isyaratnya, ya boleh. Karena sekarang kadang ada orang ngomong padahal omongan itu sudah jelas Pak, masih dijelaskan pakai bahasa isyarat. Saya tidak ngerti kadang, padahal sudah bicaranya itu sudah jelas, masih pakai bahasa isyarat. Coba kalau di TV itu ketika konferensi pers, padahal udah ngomong jelas, yang belakang dikira yang dengerin tidak tahu bahwa kedudukan sebuah apa itu. Ya pertama memang ucapan. Kalau ucapan itu sudah jelas, tidak perlu diterangkan pakai bahasa isyarat. Nggak tahu kalau misalnya dikhawatirkan yang mendengar orang yang tuli. Orang yang tuli pun belum tentu dia paham bahasa isyarat. Kita nggak tahu, tapi biasanya di konferensi pers itu ada yang begitu, padahal sudah jelas omongannya, malah justru kalau kita lihat bahasa isyaratnya nggak dengerin, kita nggak paham. Entah itu ya untuk nambah-nambah biaya aja gitu. Taratan takunu lahu isyaratun yafhamuhal fatinuna wa aqribahu faqat aw lahu kitabah fala tantaqilu minhu alwilayah wa la yuzawwiju bi nafsihi wa innama yuwakkil. Ada kalanya wali ini takunu lahu isyarah yafhamuhal fatinun. Dia menggunakan bahasa isyarat yang hanya dipahami oleh orang-orang tertentu, keluarganya misalnya, atau orang yang memang paham bahasa isyarat. Aulahu kitab, atau dia bisa dengan menulisnya. Fala tantaqilu minhul wilayah wala yuzawwiju bi nafsihi wa innama yuwakkil. Maka kewaliannya tetap dia dianggap wali, tapi dia mewakilkan kepada orang lain. Ya, biar cepat. Yang ketujuh, idza kana al-qaribu dza'atahin. Sama di sini, atahin ini naqsin fil aqli wa yuqalu lahu ma'tuhin wa ilaihi asyara an-nadim bi qawli du'atahin walau qala dzu safahin badala dzalik la afada aidan an-nas safiha al-mahjur alaihi la yali nikah waliyatihi. Yang ketujuh, yang kedelapan di sini walinya mahjur. Dia kemarin kita bahas juga tentang mahjur, ini orang yang dilarang bertransaksi karena akalnya yang kurang, hingga dia tidak ditahan, bukan ditahan orangnya, dia tidak diperbolehkan, tidak diberi wewenang untuk melakukan transaksi apapun termasuk pernikahan, karena pernikahan itu akad. Bal tantakiru lil ab'ad, tapi dia pindah kewaliannya kepada yang lebih jauh. Ai wa yughni anil atahil jununu wal birsam. Yang kesembilan, idza kana al-qaribu mubarsaman ay musaban bil birsam wa huwa naqsun fil aqli. Sama di sini. Kekurangan dalam segi akal juga, namanya mubarsam. Orang yang kena penyakit, musaban orang yang kena penyakit, birsam namanya. Apa birsam itu? Naqsun fil aqli. Ada kekurangan juga dalam akal sehatnya. Yang ke-10 terakhir, idza kana ablah la yumayyizu bainal kuf'i wa ghairihi. Ablah ini orang yang tidak bisa membedakan mana laki-laki yang kufu, yang cocok buat perempuan, dan mana yang nggak cocok. Nggak bisa. Kalau kemarin kan kita sebutkan, di antara pernikahan itu harus dengan yang sekufu, sepadan. Suami dan istrinya sekufu. Jadi suaminya memang cocok, pantas, sepadan dengan istrinya, baik status sosialnya. Kemarin kita sebutkan apa saja yang harus diperhatikan dalam masalah kufu. Status sosialnya, perekonomiannya, dia memang setara dengan perempuannya.
Kalau walinya nggak paham dengan hal seperti ini, maka tidak boleh dia untuk menikahkan karena khawatir bisa merugikan salah satunya. Wa amma qaulun nadhim wa abkam fahuwa tamamul bait li anna al abkam bi ma'na al akhras fala faqad taqaddama dzikruhu wa fi kulli wahidatin min hadhihi suwar takunu al wilayah lil ab'ad wa yasiru al aqrab kal adam. Baik, maka kalau salah satu dari 10 ini ada pada seorang wali, dia tidak boleh menikahkan walaupun orangnya ada tapi dianggap tidak ada. Jadi harus pindah kewaliannya kepada wali yang lebih jauh, dan urutannya urutan yang kemarin sudah kita sebutkan. Dari wali yang paling dekat, bapak, kemudian kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki sebapak, kalau seibu bukan. Kemudian siapa terus setelah itu? Jadi kalau ada salah satu dari 10 penyebab ini, maka wali yang dekat dianggap tidak ada walaupun orangnya ya ada, tapi karena syarat-syaratnya tidak dipenuhi, sebab pindahnya wali ada pada dia, maka dia tidak boleh menikahkan. Yang banyak itu biasanya karena beda agama misalnya. Yang banyak itu misalnya karena walinya belum balik. Seperti siapa? Ya saudaranya adiknya dia, bapak kakeknya sudah tidak ada, maka saudara sekandung masih SD misalnya kelas 3 7 tahun, maka pindah kewaliannya kepada wali yang lebih jauh. Wallahu a'lam bishawab. Nanti pertemuan berikutnya permasalahan tentang pindahnya wali kepada hakim. Jadi walinya ada tapi dipindah kepada hakim, artinya hakim yang berhak untuk menikahkan orang tersebut. Ini banyak biasanya ada pertanyaan-pertanyaan, wali hakim itu kapan hakim itu menikah, punya hak untuk menikahkan perempuan. Hakim ya. Hakim dalam konteks ini ya petugas yang memang ditugaskan oleh pemerintah untuk mencatat atau untuk mengurus tentang pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Hari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhu alaina hatta taruddahu ilaina wa ihtiyajina ilaih ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shallallahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.